Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, n bɛ ka nin video in kɛ pour que ka se ka kɔlɔsi in configurer cogo ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Donc, ni i ye pile k'a la kɔlɔsi coffret kɔnɔna la ani tournevis dɔ bɛ na n'o tournevis filɛ nin. Donc, i b'o de kɛ ka nin dayɛlɛ ka pile don a kɔnɔ. Donc, ne ye pile don nin kɔnɔ dɔrɔn a bɛ na ni ye nin écran in kan. Donc, n'a nana ni ye nin écran in kan configuration caman de b'a la. D'abord bouton mun filɛ nin ye duguma ko down o de bɛ ale lumière minɛ. I bɛ fɛ ka lumière minɛ i ka kɔlɔsi la o de bɛ lumière minɛ. Mais maintenant a filɛ nin écran mun kan nin tan n'i bɛ configuration kɛ i bɛ fɔlɔ nin écran yɛrɛ sanfɛ i bɛ appui long kɛ nin kan i bɛ tigɛ digilen to nin kan tan ka mɛn a bɛ na nin ye nin na nin tɛ foyi yɛrɛ ye nin ye jamanaw de configuration ye. Donc i b'a choisi i bɛ jamana mun na Sénégal, Serbia, i bɛ taa n'a ye fo Mali la i b'a yɛlɛma ni nin ye ka taa fo Mali la nin ye jamanaw de y'a kɔnɔ tan nɔ. Donc a configuration bɛ daminɛ n'o de ye. Donc an bɛ taa n'a ye Mali la joona pour que video kana na janya kɔ. Bon jamana bɛɛ de b'a kɔnɔ. Donc jamana bɛɛ n'a ka CLR don o kama jamanaw caman b'a kɔnɔ. O ni nana bɛ na n'a ye fo Mali la. An bɛna se a ma sɔɔni inshallah. Bon a bɛ hakɛ to video janyali la dɛ nka n'a ma kɛ tan a ma nɔgɔn. Bon a bɛ se k'a fili fɛnɛ. Voilà an bɛna se Mali ma ni elle ye. Voilà. Mali filɛ nin. Donc n'i sera Mali ma i bɛ nin digi. N'i y'o digi siɲɛ i b'a digi siɲɛ kelen de o la dɛ. Donc a bɛ na n'i ye Mali région na Asongo, Bafulabe ainsi de suite Bamako filɛ nin an tɛmɛna Bamako la. Bamako filɛ nin i bɛ sɔrɔ ka nin digi tuguni. Nin b'a yira k'a fɔ i ka kɔlɔsi configurera Mali la ka bila Bamako la. I m'a ye i y'a bila Mali ni Bamako la dɔrɔn a ye heure falen automatiquement. Mais hali bi a ma na heure normale la. Donc pour que ka configuration tɔ kɛ i bɛ sanfɛ bouton nin de digi a ye i b'o digi a bɛ na n'i ye yan n'a nana n'i ye yan i bɛ appui long kɛ nin kan ka don o configuration kɔnɔ ni 2022 ye i b'o to a nɔ la o b'a an bɛ 2022 de la i bɛ nin digi a bɛ na n'i ye mois la an bɛ mois de avril de la i b'a yɛlɛma ka taa fo 4e mois la avril. Donc comme a bɛ anglais de la a b'a sɛbɛn ko april parce que anglais de don anglais dɔrɔn de b'a kɔnɔ. Donc il va bila avril là, au de avril, 4e mois. Il va ni digi tuguni. Donc il va faut qu'il y ait jour don. Billet le 19 d. Donc ni le 19 do, billet mardi. Normalement, il mardi dima en anglais. Le 19. Maintenant il faut le 19 là. Voilà, le 19 de flène au anglais là, au Tuesday, au de flène sans fait, abrévié les. Il va ni digi tuguni. Ni digi ni ou ga bamanan comment on appelle va fɔ cogo jumɛn na calendrier suguya dɔn ni y'o ye bon ne tɛ o maîtriser kosɛbɛ tiɲɛ k'a fɔ ne t'o dɔn o ye u b'a fɔ ko farafin kalo ka ko la ni b'u ka jate kɛ mun fɛ ni y'o de ne t'o dɔn donc ne bɛ tɛmɛ nin na ni tɛmɛna nin na u b'a yira k'a fɔ nin réglera ka ban ɲɛ t'a la a y'a sɛbɛn ko 18 ramadan 18 ramadan tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ sunkalo tile 18 de la ale yɛrɛ b'o dɔn a yɛrɛ ye donc i b'a fili tuguni ka taa ɲɛfɛ. A b'a fɔ ko tu fajiri tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna se fajiri ma heure hakɛ mun kɔnɔ o de nin ye. Donc n'a ka di i bɛ se ka réglage bɛ se ka kɛ mais réglage tɛ kɛ nin na i bɛ tɛmɛ nin na i bɛ tɛmɛ. Voilà maintenant fajiri mun filɛ nin ni de ye fajiri heure ye fajiri heure ye an fɛ yen heure min na o de filɛ nin ye tan. Donc o de ye nin ye i bɛ appui long k'a kan. A bɛ don ni fajiri kɔnɔ n'a donna ni fajiri kɔnɔ ni fajiri alarme donc o ye fajiri alarme de an b'o n'o de régler. Bon comme ne tɛ fɛ ka alarme k'a la bɛ alarme to off la b'o to yen. Donc an bɛ taa ɲɛfɛ tuguni shukr n hakili la minnu bɛ arabu dɔn u kan ka shukr u b'a faamuya i bɛ tɛmɛ tuguni dur ça c'est seli fana ninnu bɛɛ ye alarme yɔrɔ de n'i bɛ fɛ ka alarme de régler a la.
alarme tɛ dɔwɛrɛ o ni seli wele kan tɛ kelen dɛ alarme ye mun ye ale yɛrɛ bɛ mankan wɛrɛ bɔ mun bɛ i la kunu mun b'i la sɔmi jɔn ni seli heure ka se nin y'o de an b'o bɛɛ to off la an mago tɛ alarme si la donc an bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ la an bɛ tɛmɛ nin na asr maghrib ani isha fajiri fɛn safo an bɛ tɛmɛ donc langage réglage langue fila de b'a kɔnɔ ni donna langage kɔnɔ a b'a bɔ anglais ou soit arabukan bon an b'a bila anglais la an b'a to anglais la donc an bɛ taa ɲɛfɛ tuguni a b'a fɔ ko city say an y'o de fɔlɔ régler daminɛ la n'a ye Mali sélectionné ka jamana sélectionné ka Bamako sélectionné donc an bɛ tɛmɛ o la an tɛ fɛ k'o kɛ bilen Kiba o ye Kaba bɛ sansi mun fɛ donc n'i bɛ fɛ ka Kaba sansi dɔn ni donna nin kɔnɔ ka appui kɛ nin kan dɔrɔn appui long kɛ nin kan a bɛ nin bɔ o bɛ mun de yira n mun filɛ nin ye ko i k'i ɲɛsin nord ma i bɛ kɔlɔsi ɲanyɔrɔ i b'o ɲɛsin nord ma n'i y'o ɲɛsin nord ma nin côté de bɛ kɛ o la Kaba ye dɔrɔn n'a bɛ k'a faamuya i bɛ d'abord e yɛrɛ bɛ kɔlɔsi nin ɲɛsin nord ma n'i ye kɔlɔsi nin ɲɛsin nord ma nin bɛ taa bɛn yɔrɔ mun ma dɛ o de kɔrɔ ko i bɛ seli ka taa o fanfɛla de la donc an bɛ tɛmɛ o fɛnɛ la an bɛ taa ɲɛfɛ tuguni nin set time ye heure réglée de ye an bɛ appui long kɛ tuguni an bɛ don maintenant AM mun filɛ nin yɔrɔ min na o ye américain ka heure de donc an bɛ o falen fɔlɔ donc an bɛ jɔ an ka bila d'abord 7 heures la fɔlɔ comme 7 heures de bɛ yen an b'a bila 7 heures la fɔlɔ an bɛ nin digi an bɛ na n'a ye 7h57 de bɛ yen an bɛ jigin ka taa fo na 57 la yan nɔ i bɛ nin digi tuguni année an y'o kun réglé ka tɛmɛ avril an y'o réglé jour o ye 19 ye an kun y'o réglé ka tɛmɛ i bɛ nin bɛɛ valider ni nin bɛɛ valider i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ni calendrier réglagé calendrier grégorien ou bien calendrier suguya ka ca calendrier suguya ka ca mais an bɛ calendrier grégorien an b'a to o de la par défaut a b'o la donc a bɛ se k'o to yen i b'a fili tuguni time display tɛ dɔwɛrɛ ye i ka time affiché cogo i ka temps ani ka heure affiché cogo o de réglage ye nin donc i bɛ appui long k'a kan tuguni a b'a fɔ ko i bɛ se ka AMPM o ye américain ka heure ye AM ye o ye sɔgɔmada fila ye ka taa se fo midi ma ni midi tɛmɛna dɔrɔn américain fɛ u bɛ don PM kɔnɔ donc comme an bɛ 24 heures de nɔfɛ donc an bɛ an ka yan falen f'a ka 24 heures bɔ tan ni toujours ni yan bouton ye n'a ye 24 heures bɔ tuma min na an bɛ sɔrɔ ka nin digi tuguni o y'a valider an bɛ taa ɲɛfɛ donc Agdan son o ye seliwele son ninnu de ye seliwele son de ye nin ye donc i bɛ se ka appui long o fɛnɛ kan n'i bɛ fɛ fajiri la a ka sonner o bɛ on na fajiri a bɛ seliwele kɛ i b'o to on na i b'a yɛlɛma k'a to on na i bɛ nin digi i bɛ taa dur o fɛnɛ bɛ on na i b'o to yen n'i bɛ fɛ k'a bila off la i bɛ nin digi a bɛ taa off la mais n'i bɛ fɛ k'a to yen a ka seli fana sonner i b'a to nin na i b'a to on na i b'a ta tuguni tant que nin sini mun filɛ nin ye n'o bɛ yen o b'a yira k'a fɔ a bɛ sonner nin seli heure in tɔgɔ la no asr mun filɛ nin ye o ye lahansara ye i b'a fili tuguni maghreb o fana bɛ on na n'i bɛ nin na dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ni fitiri sera a bɛ sonner i bɛ taa tuguni isha o ye safo ye a bɛ sonner tuguni o fana bɛ on na n'i bɛ fɛ k'a bila off la dɔrɔn n'i ye nin digi a b'a bila off la i b'a ye ni dessin bɛ tunu donc i bɛ segin tuguni ka a labɛn tuguni pour que a kana on na i bɛ sɔrɔ ka valider o b'a yira k'a fɔ i ka seli heure ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ sonner an bɛ taa ɲɛfɛ tuguni bon tasbih o de ye i ka kɔlɔsi yɛrɛ régleli e bɛ fɛ sisan à chaque kɛmɛ o kɛmɛ n'i ye wurudili kɛ kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ manganin dɔ bɔ i b'o de régler yan n'a ka di ye i bɛ fɛ ka taa n'a ye nombre hakɛ min na a ka sɔrɔ ka mankan bɔ k'a yira i la k'a fɔ i sera 33 ma ou bien i sera 66 ma ou bien i sera 99 ma ou bien i sera 100 ma o de réglage bɛ yan nɔ parce que mɔgɔw ka wurudiliw cogoya tɛ kelen donc chaque fois que n'i bɛ ka wurudili kɛ n'i kun birilen don i t'a dɔn i tɛ k'a lajɛ mais n'a sera o nombre tɔgɔ fɔlen in ma dɔrɔn a bɛ manganin dɔ bɔ o b'a yira k'a fɔ a sera o ma donc an b'o to ne b'o to san naani nɔ la an bɛ tɛmɛ tuguni an bɛ taa sanfɛ tuguni ne tarib son o toujours kɔlɔsi mais kɔlɔsi fɛn jumɛn nin de kɔlɔsi mankan kɔlɔsi wurudili la n'a bɛ mankan mun bɔ nin y'o de i bɛ fɛ k'o de falen i bɛ se k'o falen voilà an b'a segin ka taa réglage la tuguni
i bɛ apilɔn kɛ i b'a ye a bɛ nin bɔ n'i bɛ k'a file a bɛ mankan bɔ o mankanw falen cogo de ye nin ni mankanw tɛ kelen donc mankan min ka di i bɛ fɛ ka to mankan min na i b'o sélectionner ka nin digi problème t'a la mɛ na donc i bɛ nin file tuguni o ye Agan display o ye o affichage display ye affichage ni donn'o fɛnɛ kɔnɔ i b'a ye a bɛ afficher cogo min na n'a sɔrɔ a bɛ afficher tan cogo la a bɛ to ka alterner a bɛ heure ni i ka kɔlɔsi nombre a b'olu fila to ka falen ou soit n'i bɛ fɛ ka to kɔlɔsi gansan la ou bien heure gansan nin y'o ye i b'a to nin na i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni nin bɛɛ ye maintenant Agan save lately o ye maintenant fajiri yɛrɛ bɛ sonné heure mun na fajiri yɛrɛ bɛ seli heure mun na bon an fɛ yen je pense que fajiri bɛ seli 17 de 5h17 donc bɛ nin bila n b'a kɛ tan fo ka se 17 ma n b'a sauvegarder n bɛ taa n'a ye sisan nin ye sukuru ye bon o seli heure tɛ anw fɛ yen mais a bɛ arabuw fɛ yen donc an b'an pan o kunna nin ye duuru nin ye seli fana ye bon seli fana à partir de 13h30 ale bɛ se ka seli donc ne bɛ n ta bila 13h30 n bɛ nin file n bɛ taa ni nin ye n bɛ taa ni nin ye a bɛ taa 13h la ainsi de suite fo ka taa se voilà 13h30 ne bɛ n ta bila o la n'i y'a kɛ tan a bɛ taa n'i ye lansara la lansara fana i bɛ se k'o seli nin heure la 38 15h38 ka taa fo 16h la o bɛɛ bɛ se ka seli o ka ɲi i bɛ nin fana sauvegarder malgré o fana ye 18h45 ye o fana ka ɲi o ye fitiri ye Isha o bɛ se ka seli à partir de 19h53 o fana ka ɲi i bɛ nin fana digi donc a b'a f'i ye ko réglage banna donc i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni nin fana ye réglage wɛrɛ ye mais n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn i kana na don o kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ nin dɔn donc ne b'o to yen nin ye volume ye seli wele volume donc n'i b'a ye ni donn'o kɔnɔ a bɛ volume bɔ ni dɔ fara volume na mankan bɛ bonya fo ka se 10 ma 10 de y'a dan ye donc i b'a sauvegarder o la parce que a tɛ tɛmɛ o mankan kan donc i b'a kɛ tan voilà o y'o réglé donc en filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye an ka montre réglé pepewu et il est 8h03 an bɛ le 19 de la le 19 avril il est 8h03 seconde filɛ nin kɛrɛfɛ bon 13h30 in kɔrɔ di o kɔrɔ de seli wɛrɛ mun bɛ nalen n'o ye seli fana ye parce que fajiri tɛmɛna ka ban o bɛ na taa seli nin heure de la wa n'a heure surunyana kojugu a b'a bɔ moins a b'a sɛbɛn yan ko moins 10 minutes a bɛ moins 10 minutes sɛbɛn yan o b'a yira k'a fɔ seli fana tɔ tora moins 10 minutes ainsi de suite donc Inch'Allah je pense que c'est bon maintenant n'i ye kɔlɔdi wurudi le n'i ye nin kɛ tan i b'i ka kɔlɔdi wurudi i bɛ fɛ k'ale son yɛrɛ fɛnɛ k'a la ka to tan i bɛ nin digi a b'a fɔ son on i bɛ nin kɛ tan a bɛ to ka mankan bɔ n'i t'o fɛ i b'a digi tuguni k'a bila off la i b'i ka kɔlɔsili kɛ wa hali ni i ɲinabagatɔ i danna hakɛ mun na i ɲinana k'a dalen to heure 2 heure 10 kɔfɛ hali tile 1 kɔfɛ i bɛ na tuguni i bɛ na wurudi daminɛ a b'a ta o nombre 1 na tant qu'il m'a bila 0 la bon n'i bɛ fɛ ka bila 0 la i bɛ appui long kɛ nin kan dɔrɔn a bɛ na n'a ye 0 la o y'a bannen donc je pense que faamuyali kan ka sɔrɔ nin na Inch'Allah ok ala ka faamuyali ɲuman di an ma merci.